डे 2 तो आम काली भुवनेश्वर बाहरी सकाल 11टार बाहरी तो आज 7टा सुधा आम ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर क्रॉस करगलु। राति सारा गाड़ी भी चलूला 3 जन मिसिकी ड्राइव कलु। बाटर रास्ता किसी खराब पड़ला बिहार पाखे रोड का कंस्ट्रक्शन काम पाई रास्ता किसी खराब अच्छी तो सेठी टिके डिले है तो देखा जाओ आगू केमती कौन रास्ता आसूची। बनारस तो इठू आ 65 किलोमीटर लिखुची देखा जाओ देखिए चलो आगू केमती कौन रोड पड़ुची। हेलो फ्रेंड्स, आज लद्दाख ट्रिप रो सेकेंड डे तो आज आम गोटे जगार कैंपिंग करने रहिलु एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे रे। अच्छा ये आम कैंपिंग चली रोषेईबास ये प्रोग्राम चली आमर। लेवल रहा आज लेह लद्दाख ट्रिप तृतीय दिन तो आम ए गंगा एक्सप्रेस वे अच्छु जार लंबा 592 किलोमीटर आम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर क्रॉस कर सारू। आ देखु रोडटा केमी अच्छी बंधु कह रोडटा देखा एमती किसी रोडटा अच्छी मिनिमम
120 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट अच्छी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। रघु देखो टनल झामुरू श्रीनगर जावाई रास्ता टनल रे बर्तमान आम जाऊँ पाखापाखि टनलटा 4-5 किलोमीटर हम एते भी अंधार अच्छी जोटा हेडलाइट मारिक जावाक पहाड़ को काटी टनल करा केवल गाड़ी जावाई झामुर श्रीनगर रास्ता रास्ता टनेल आगे आम धरतलान रे गाड़ी जावाई लिमिट अच्छी 50 स्पीड 50 स्पीड रू ऊर्ध्व स्पीड रे गाड़ी जाई परिबो नाही। भितर भी मार्केट अच्छी छोटा मोटा दुकान भी अच्छी हॉर्न मारिबा मना
9 किलोमीटर टी ये टनल होची 9 किलोमीटर ଏଇଟା 9 किलोमीटर आबे ऑक्सीजन लेवल कम रे କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଉ ତ କୋଡ କଣ ଆସିବ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନା ନା ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦିଅ। ନା ନା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ 50 ଅଛି ଏଠି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ରେ ଏପଟେ କାଚୁଛି ପୁରା ଆମେ ଟର୍ନଲ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ରାତିରେ ଆଇଥିଲୁ ତାପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଚୁର ଜୋରରେ। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ଚାଲ ବନ୍ଦ କରି ଭିଡ଼ିଓ। Cool ducks. ଏତେ ନେଇ ରେକର୍ଡିଂ ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫୋନ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ରହିବୁ। ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ 40 GB ଡାଟା ସରିଗଲା 2004-5ର ଫଟୋ 4-5ରୁ ଟିଲ୍ 16-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଲର ଆଟାକ୍ ହେଲା ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମୋତେ ମାଗିଲା 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମୋ ଜଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମରାଇଥିଲି। ଫର୍ମାଟ୍ ମାରିକି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଆଟାକ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ମାଲୱାର ଆଟାକ୍ କୁହନ୍ତି। ମୋତେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତି ଫୋଲ୍ଡରଟାକୁ ମୋର କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେ ଫାଇଲ୍ ଥିଲା ମୋର 4 TB ଥିଲା, 2 TB 2ଟା ଥିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୋର ଥିଲା ସେଥିରେ 40 GBର ଫଟୋ ଥିଲା। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଫଟୋ ସବୁ ଥିଲା। ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରେନି କି ସେୟାର କରେନି। ମୁଁ ଖାଲି ଫଟୋ ରଖେ, ଫଟୋ ଦେଖିବି। କେତେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା ତୁମେ ଦି ଦିନରେ ମୋତେ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଉଛ ଇଂଲିଶରେ। ମୋତେ ଆମେରିକାର କରିଥିଲା। ମୋତେ 2 ଦିନରେ ଯଦି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ 20% କାଟିଦେବି। 75 ଲକ୍ଷ 20% କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ କରିକି କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିକି ତାକୁ କନଭର୍ଟ କଲି। ମୁଁ मैं अगर मेरा टोटल क्रेडिट भी भेज दूँगा तो मेरा इतना भी पैसा नहीं ରହିଲା ଫାଇଲି ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ କଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଧା ଅଛି ସେ ଖୋଲୁନି କୌଣସି ହାଲତ ସେଟା ନେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନେଇକି ବସିଥିବେ। କାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ନାହିଁ କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମାଟ୍ କରିକି ନେଟ୍ ଲଗେଇକି ସେ ଫଟୋକୁ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି? ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେ ଫାଇଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଇଏ କେସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି। କିଛି ବି ହେଇପାରିଲା। ବାଙ୍ଗଲୋର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗଲା ତାପରେ କୁଇକିଲ୍ର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ଟା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋର। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି କରିହେଲାନି। ଆପଣ କ'ଣ କହିଦେବ ନା ନାଇଁ? ସେ କହିଲା ୟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଖୋଲିଥାନ୍ତା ପଇସା ନେଇକି? ସେ ତା ପାଖରେ ଚାବିଟା ତାର ନା। କରୁଛି ନା ଯିଏ
से घरटा कोन पकईची এই দুটো বাগান थ्री इडियट्स ହେଇଥିଲା थ्री इडियट्स जो बसिक ये करथिबे ସେଇଟା आवाज आइनी हां ସେଇଟା भी जाइनी मते देखे रही रही भागुची अड़स मारुथिला वर्षा छिटा लागु मारुथिला वर्षा छिटा लागुथिला भारी मीठा वर्षानी अपुनासे मीठा गीती आज प्रिया करे मुपड़े से वर्षा से राती मने पड़े राजा हेले सही नरे राजा हेले तू हे वो मोरानी लो मानिनी ऋतु राजा बसंत तू ऋतु रानी श्रावणी तते नहीं लेखिथिलो गोटे प्रेम कहानी तते नहीं लेखिथिलो गोटे प्रेम कहानी राजा मु शूटिंग कर तुमको दे दी सब राति रे पठे दे 0.8 है राजा तुम छाड़ दियो मु बढ़िया से बनाऊँ तुमको दे दी तुम छाड़ दियो मोबाइल छाड़ दियो राति दे दी राति मैंने पहुँचले दे दी तुम फोटो किसी नहीं ना फोटो फोटो दे सब दे दे राजा तुम छाड़ दियो मु बढ़िया से बनाऊँ तुमको दे दी तुम छाड़ दियो मोबाइल छाड़ दियो राति दे दी राति मैंने पहुँचले दे दी तुम फोटो किसी नहीं ना फोटो फोटो दे सब दे दे अरे आगे चलो गुटखा কিছু বটে ना
ନା ନା ଏଠି ରୁହନି। ନଣ୍ଡା ପାହାଡକୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା, ଗ୍ରୀନରୀ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା, ହଁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା। ପାହାଡ଼ गाड़ी वाला आओ दी ये कहते नहीं भाई जाम अच्छी ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ତ କୋଣା ନଦୀ ଦେଖିବ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବ। କରିଥିଲା ନା ମତେ କରିଥିଲା।
ବାଟ ଗଲି ହେରି ମୁଁ କହିଲି ଆ ବସ ହେଲି କି ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ଗାଁଠି କଚି ପଇଲା ଗୋଟେ ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଇଲା ଜାଣିଲୁ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ସେମିତି ଗୋଡ଼ ଟେକି ଗଲା ଦାମ କିନ୍ତୁ ପଇଲା ଗାଁଠି କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ ଏମିତି ଇଏ ନା କେତେ ବାଟ ଥବ ସେମିତି ଚାଲିବ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି ଏମିତିଆ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯୋଉ ଜଗି ଦି ଚାରି ଦିନ ବସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବାବୁଲି ଗୋଟେ ଭାବୁଲି ଗୋଟେ ରାଜା ବାପା ନା ବାବୁଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ନା ହଉଛି ମୋହନା କୋଟି ସେ ରାତି ଉଠେଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟେ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଫାଳ କ'ଣ ଖବର?
କେତେ ବାଟ? Pizza at rupees 479 and SIP at just rupees 100. तुम शोपड़ आम लदाख आसिक जो काकड़पुर आसो तारी उपरକୁ ଯିବା ନାହିଁ क्या उपरକୁ କୋଉଠି କହିଲ येलो कलर पाहाड़ ସେ ଯୋଉ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି टावर आइला राजा महाप्रभु तो इल्जन नहीं तुस्कुला 37 तुस्कुला राधा तो आदि रॉकेट भाया बुले मु तो दया धर्म रखी बुलूँ ना कौवा
ତୁ ବସୁନୁ। ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଏଇଠି ଅଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଇଠି ବେଶୀ ରାଗେଇ ଚଲେଇଲେ ତୁ ସେଇଠି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର କାଢ଼ ହେଇଯାଏ 2 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଓହ୍ଲେଇ ଉପରେ ଫଟୋ ଜାଣିକି ଆସିବ ନା 6-7 ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଆସିବ। 5 ସିଟର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିବ ନା କ'ଣ? ସେ ପୁରା ଚଟ ୟାଠୁ ତାକତ ରହିବ 5 ସିଟର ଗାଡ଼ି। ୟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାବା ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେ ନା ନା ସେ ରାସ୍ତା ବି ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର। ୟାଠୁ ଭଲ ଆଠରୁ ଭଲ ହେଲା ଆଠରୁ ଗହଳିରେ ଗହଳି ସେଟା ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ଚଢ଼ିଆଟା ବେଶୀ। ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଠେଇଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ମୋଟା ଲୁଟା ଗୁଟେ ଖାଲି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମିଠା ଖାଇବୁ ବୋଲି ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାଟ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗଡ଼ିଛି ତଳକୁ। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ପାଣି ନା କ'ଣ ସବୁ? ରହିଲା 94 କିଲୋମିଟର କଟିଯିବ କେତେ 40 ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। आइए हम किशोरी जी के बरसाने से कृष्ण के नंदगांव चले। श्री नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत नंदेश्वर महादेव नंदेश्वर कुंड पे पावन सरोवर यशोदा कूप में यशोदा कुंड पे कदम्ब टेर पे गोयानी कुंड पे साच कुंड पे श्री मानसी देवी मुक्ता कुंड पे फुलवारी कुंड पे विलासवट पे कुंड पे शाम की बड़ी भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे गोपाल भज मन गोपाल राधे राधे
Mosquito. Good shot. ଏଇ ମେଣ୍ଢା ବାଳରୁ ସବୁ ଯାକ କମଳ ତିଆରି ହୁଏ ବା। मोनाली लिखिले 191 ये कौन है ये देखो ये कुमुलिया जगह देखो से सामने ये खाली कटा ହେଇଛି ପଥର ସେଟା ଏଇଠି ମୋ ମଙ୍ଗବାବୁ କରିବାର ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଧାନ ଏଇନା କରୁନ ନହେଲେ କରିଦେଇଥାଉ ତମ ଗାଡ଼ିଟା ତ ବହୁ ଗଲୁ କରିଦେଇଥାଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ आगे 16,000 40 नहीं नहीं चले